はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは、先生。こんばんこんばんは。は。先こんばんは、先生。はい、こんばんは、先生。こんばんは、こん先ばんは、生。先生。こんばんは、先生。dengan inisiatif sendiri kontrol mic-nya on atau off ya. Oke. Ya. Hai. Kemudian tadi ini hari ini Padude Bahasa yang kedua. Ini dua ya. Ada. Hai. Hai, kelihatan? Kelihatan. Hai. Kalau begitu biasanya keterangan dulu. Ini saya baca ya. Kemarin itu ya pertanyaan ya. Doko no anata no hatake desu ka? Tanaka-san no hatake desu ka? Ada pertanyaan kan? Dan terhadap pertanyaan seperti yang tadi, sebagai jawaban sering menggunakan kata hai dan iye. Kalau kalimat negatif menggunakan kata bantu kalimat akhir dewa arimasen. Tolong memperhatikan perbedaan bahasa biasa dan bahasa halus. Coba nih, misalnya iye shima dewa arimasen. Sekaligus saja ya, hari ini waktunya longgar. Jadi ini iye shima dewa arimasen itu bahasa baku. Demo yang tapi kalau bahasa percakapan biasa ya. Ya. Iye shima ja arimasen gitu kan. Iya. Janai. Janai. Lebih kasarnya. Atau so janai yo. Tuh. So janai yo, shima janai yo. Ya, seperti itu nih. Hai, じゃあ、どうしようかな。よし、これでいこう。ちょっと待ってね。はい。それでは、繰り返していってください。これだ。はい。いいえ、この畑ではありません。繰り返していってください。いいえ、この畑ではありません。いいえ、この畑ではありません。ありません。畑ではありません。Sekarang ikut Iswan ya. Satu, hai. Bukan pulau itu. Pulau ini, hai. いいえ、この島ではありません。 この島ではありません。 Shima dewa arimasen. Jadi karena itu ya sekaligus ya sebenarnya kalian bekerja di pertanian, tapi saya mau bikin video untuk termasuk perikanan juga agar anak-anak yang lain yang kerja di perikanan bisa belajar sekaligus. Jadi kali ini masukkan itu ya patokan di laut ya. Ya. Hai, ja. Sekarang shima diganti Sumenanjung Misaki. Hai. Iye. Iye, kono misaki dewa arimasen. Hai, iye, kono misaki dewa arimasen. Hai, bukan pantai pasir ini. Hama. Iye, kono hama dewa. Konohama dewa arimasen. Iye, kono hama dewa arimasen. Batuang, iwaba. Hai. Iye, iwaba. Iye, kono iwaba dewa arimasen. Batu karang, sangosho. Iye kono sangosho dewa arimasen. Hai, jurang, gake. Iye kono gake dewa arimasen. Hai, gunung, yama.
Iye kono Iye yama kono dewa yama dewa dewa arimaseng. Hai, bukit oka. Iye kono kono dewa arimaseng. Teluk wan. Iye Iye kono wan dewa arimaseng. Iye kono wan dewa arimaseng. Hai, sekarang. Hai, teluk kecil. Teluk kecil itu iye. Iye kono iye Iye dewa kono arimaseng. iye dewa arimaseng. Kono iye dewa arimaseng. Muara sungai Kako. Iye kono kako dewa arimaseng. Jadi hari ini kata-katanya cuma gitu doang ya. Kebanyakan semua masalah kelautan. Hai, 1番繰り返していってください。この肥料ですか？ kono hilyo desu. Kono hilyo desu ka?はい。その肥料ですか？ Sono hilyo desu ka? Ah, so ka. Dan ini, ini, kono, sono, ano. Dan, mungkin sudah belajar, kalau ini, itu maksudnya dekat pembicara. Ya, sono itu maksudnya dekat lawan bicara. Makanya itu. Ya kan? Ya. Kalau ano itu sebenarnya jauh baik dari pembicara maupun dari lawan bicara. Maksudnya tahu? Tahu. Jadi misalnya, kono hilyo desu ka? Dan kalau jawabannya, hai. Kono Kono hilyo. Iya kan? Iya. Ya kan? Pembicara dan lawan bicara. Kalau pembicara bilang kono, lawan bicara bilang sono. Ya kan? hai. Hai, sekarang sono hilyo desu ka? Sono hilyo desu ka? Hai, kono hilyo desu. Hai, kono hilyo desu. Kalau ini coba mikir. Kalau pertanyaannya, ano hilyo desu ka? Hai, hilyo desu. Hai, benar. Ano hilyo desu. Hai, ya kan? Hai. Jadi kalau ano, ya kalau ano jawabnya ano juga nih yang di sana. Hai, 繰り返していってください。あの島ですか？ Ano shima desu ka?いいえ、あの島ではありません。 Iye, Ano shima dewa arimaseng. Jadi, あの島ですか？いいえ、あの島ではありません。dua kalimatね。Misalnya, 例えばね、apakah gunung itu? Hai, ini shima diganti yama. ano yama desu ka? Ano Yama desu ka? Iye, yama dewa arimaseng. Pintar. Hai, ano yama desu ka? Iie, ano yama de wa arimasen. どうしようかな。Misaki, スメナンジュ。はい。Misaki desu ka? Iye, misaki dewa arimaseng. はありません。どうか面白い。はい。入り江。Iye desu ka? Iye dewa arimaseng. はい。Muara sungai Kako. Ano kako desu ka? Ano kako desu ka? Kakek dewa arimaseng. Dewa arimaseng. はい。ポトワエといきよ。 Iya, itu sama sih Mas. Sama aja ya. Iya. Dan ini ternyata salah. Kenapa salah? Sono tane desu ka?
Iye. Ano. Kono. Ya, ya, Kono. kono ne, kono tane. Ya, kalau pertanyaan Nani dewa arimaseng. bukan? Ya. Oh, ya. Oh. はい、じゃあ繰り返していってはい、先生。ください。その種ですか？その種ですか？その種ですか？いいえ、この種いいえ、でこはの種ではありません。種ではありません。はい。あ、ここだけだ。はい。繰り返していってください。はい、その岬です。はい、その岬です。はい、入江。はい、そのはい、家その家です。はい、その家です。加工。はい、その過去です。その過去です。ワン。はい、そのその湾で。湾ですす。丘。はい、はい、そそのその丘丘で。ですはい、山。はい、そはい、そのの山その山で。山ですす。崖。はい、はい、その崖で。ですサンゴ。はい、そそのの元祖です。はい、岩礁。はい、はい、その元祖です。岩場。はい、そのその岩場です。浜。はい、はい、その浜でです。す。岬。はい、そそのの岬岬でです。す。島。はい、そのはい、その島です。はい。さてと、いくさてとだ。さてと、タウンはさてと、いたば。selanjutnya. Sate to Indonesia Gorilla desu ka? Ya. Saya sering-sering itu ya. Pengomongan sendiri pakai bahasa Jepang. Sate to, どうしようかな。それではですね。coba bahasa percakapan. Sekarang percakapan ya. Sebenarnya kalau deska itu sopan, halus. Kira-kira kasar jadi gimana? Kono hiryou desu ka? Itu kalimat halus. Silakan dijadikan kalimat kasar. Kono hiyo. Konohyo. Terima kasih salahnya, terima kasih. Kono Kono hiryou ka? Itu sangat salah. Kalau kono hiryou ka itu tidak ada di dalam bahasa Jepang. Yang benar apa? Deskanya hilang. Sekali lagi. Kono hiyo janai. Boleh juga. Kono hiryou janai. Ah, so ka. いいね。ちょっと待って。この費用ですが、boleh juga kono hiryou janai. Kalau janai itu artinya sebenarnya apa? Kono hiryou janai? Apakah itu Artinya sebenarnya itu bukan. Oh, itu. bukan. Janai itu bukan, ya. Iya. Jadi pupuk ini bukan, ya kan? Tapi saya kembali pertanyaan kembali yang tadi. Kalau kasar biasa gimana? Kono hiryou desu ka? Dijadikan kasar biasa. Kono hiyo janai. Ya, janai itu bukan kan? Sesuai intonasi kan, Sensei? Konohyo? Ya, itu. Kono hiryou gitu saja. Konohyo? Iya. Jadi deskanya dihilangkan saja. Iya. Kono hiryou. Kayak gitu. Jadi sekali lagi
繰り返して言ってください。この肥料じゃない？ Bukankah itu rabuk apa pupuk? Bukan saja. Nggak usah macam-macam. Pupuk ini bukan. Kalau jana itu bukan. Iya. Ya kan, hanya begitu saja. Jadi 3 macam saja ya. Ya. Halus, kasar, dan bukan. Mengerti? Halus. Hai, wakata. Halus. Shima desu ka? Kasar. Shima? Shima. Bukan. Shima janai. Shima janai. Ya, itu ne. 3 kalimat ya, yang shima,ちょっと待って、shima janai, itu aja ya. Ya. Hai, misaki. Misaki janai. Hai, janai. Ada hati-hati nih, tadi ada yang bilang intonasi ya. Intonasi hati-hati. Kalau bilang misaki janai, itu bukan. Tapi misaki janai, kalau intonasinya turun, artinya apa? Menanyakan ya. Misaki janai. Itu bukan pupuk loh. Ya, bukan misaki. Itu bukan semenanjung loh. Iya, betul. Maaf. Jadi kalau misaki janai, nih, misaki janai bukan semenanjung itu. Misaki janai, ya, semenanjung itu bukan. Ya udahlah, terlalu gitu-gitu pusing deh. Iya. Kalau begitu, kode deiko. Iie, Shima dewa arimasen. Tapi kasarnya gimana? Shima janai. So. Dan, tomate. Toshiyokana, atau beberapa macam. Kalau iye itu ya, iye itu kata bahasa baku. Tapi bisa ngomong nggak? Iya. Kalau itu udah artinya bukan. Ya. Itu bukan, nih. Iya. Tapi itu ya. Iya. Nih. Nih. Jadi kalau ini iya shima dewa arimasen, jadi shima janai yo. Shima janai yo. Hai, cobaもう一度繰り返してみてください。shima janai yo. Shima janai yo. Ya, latihan nih. Shima janai yo. Shima janai yo. Misaki janai yo. Misaki janai yo. Oke, bisa ikut. Hai, tsugi, hama. Hama janai yo. Hama janai yo. Hama janai yo. Hai, iwaba. Iwaba janai yo. Iwaba janai yo. Gansho. Gansho janai yo. Sangosho. Sangosho janai yo. Hai, gake. Gake janai yo. Yama. Yama janai yo. Yama janai yo. Hama. Yama janai yo. Hama janai yo.
Anowan janai. Anowan janai yo. yo. Hai. Ano iri janai yo. Janai yo. Ano janai yo. Ano kako janai yo. Hai. De, do shio kana. Sebenarnya ya, pernah tahu nggak bahasa Jepang percakapan ada bahasa cowok dan bahasa cewek. Tadi, ano shima janai yo itu sebenarnya bahasa cowok atau bahasa tomboy. Kalau cewek pakai ano shima janai yo itu tomboy. Oh. Nih. Kalau cewek apa? Biasanya kayak gitu. Pakai wa. Wayo. Ano shima janai wa. Oh, yang terakhirnya. Waね。ano shima janai ya. ちょっと待ってね。ano shima Janai wa. wa. Ya. Pakai wa. Nih. Ini bahasa cewek. Kalau laki-laki bilang, ano shima janai wa, maksudnya banci. Kalau mau jadi banci, bilang aja, ano shima janai wa, gitu. Benar ya. Tapi sama-sama jadi banci yuk. Nggak boleh. Hai, Misaki. Ano misaki janai yo. Ano misaki janai wa. Ano misaki janai wa. Hai, Hama. Ano hama janai wa. Ano hama janai wa. Yama. Ano yama janai wa. Oka. Ano oka janai wa. Misalnya bukan orang itu. Ano hito janai wa. Ano hito janai wa. Bukan guru itu. Ano sensei janai wa. Janai wa. Mobil. Ano kuruma janai wa. Ano kuruma janai wa. Tapi jangan deh. Kalau janai wa tulus, semua jadi banci, saya nggak enak. Abunai desu ne. Perasaannya aneh. Semua jadi jadi gampang kalau mau jadi banci di Jepang. Hai. Kalau gini, apa coba baca ini? Sono tane desu ka? Hai. Kalau kasar? Sonotane. Ya, hai, 100. Sonotane. Gitu aja. Sonotane. Sonotane. Hai, じゃあ繰り返してて。Sonotane. Sonotane. Sonoyama. Rumah. Sonoie. Hai, sonoie. スタジオンタウンが。Sonoeki. その駅。はい、ビス。Sonobasu.はい、クレタ。Sonodensha. はい、その電車。レストラン。学校。あ、いや、言っちゃった。学校。sungai. Sonokawa. Gitu-gitu aja loh. Iya. 今度は、coba. いいえ、この種ではありません。kasar gimana? Iya, sono tane janai yo.
Yes. Kono sono. No, tane. この種じゃない。 Sono Iya, tane sono tane janai. tomboy dulu. Oh, Sono tane. Sono tane janai. この tomboy 種 dulu. じゃな Hai, い。 yo. Hai, coba mau ichido. Laki-laki. Oh, この種。種じゃない。 Janai yo. じゃない。 oh, この種じゃないよ。Okay, ちょっと待って。 Tane janai yo.はい。種。なんでいいんだ、いいんだ。これでいいんだ。種じゃないよ。ね。はい、もう一度。はい。Tane janai yo. はい、その種じゃないよ。武漢沢いと。 Sono tanbo janai yo. そうそう。その田んぼじゃないよ。武漢ラザンいと。 Sono tane そ janai yo. の畑じゃないよ。 その畑じゃないよ。Kalau apel tahu nggak apel? Ringo. Ringo. Jadi, Ringo. リンゴじゃないよ。 Ringo じゃないよ。ね。はい。そうそう。じゃあ今度これ。はい、その先です。 Sonomisaki desu. その先です。 Dasarnya, Sonomisaki desu. Sonomisaki desu. その岬。 Sonomisaki desu. そう。pakai iniね。その岬。です。gitu aja. Titik. その岬。 gitu aja. Ayo coba. その岬。 Sonomisaki. はい、じゃあ繰り返していってください。その岬。 Sono その tane. 岬。 Sono yama. その山。 Sono wan. その丘。 Sono. その丘。 その丘。はい。加工。 その過去。その過去。 Sono kako. Oh, Irie. irie. その昼へ。 Sono irie. ほら。 Sono その学校。perusahaan。 Sono kaisha. 会社。はい、buku。 Sonoはい、その本。ね。はい、rumah。 Sono ie. その家。 家。はい。寸外。 その川。 その川。pintu。 Sono. そのドアね。そのドア。カマル。 その部屋。 Danそれでね、ちょっと待って。sedikit tambah lagi nih. Kalau cowok lagi. Coba baca. Sono misaki da yo. 岬だよ。 Kalau sono misaki da yo, kata-kata ini kalau kita nonton kartun seperti Shinchan atau apa Dragon Ball atau gimana sering-sering keluar. Iya. はい、じゃあ繰り返していってください。その岬だよ。 Sono misaki da yo. はい、rumah。 その家だそのよ。家だよ。 その家だよ。orang。 その人。その人だよ。その人だよ。guru。 そのそのだよ。その先生だよ。kereta。 その電車だよ。その電車だよ。その電車だよ。スタション。その駅だよ。その駅だよ。はい。
道、言っちゃった。じゃらん。その道だよ。その道だよ。その道だよ。道だよ。とことのとこ。その店だよ。その道だよ。その道だよ。はい、perusahaan。その会社だよ。その会社だよ。その会社だよ。ちょっと待って。Sekarang jadi banci lagi deh. Kenapa saya mau latihan banci? Karena sekarang apa namanya cewek yang halus di Jepang, cewek-cewek Jepang yang halus makin lama makin hilang. Jadi saya berharap orang Indonesia menjadi datang ke Jepang bisa bicara dengan bahasa cewek yang benar gitu. Ne. Iya kata. Benar. Alah. Coba baca. Wih, pada iya. Kacau ini. Kalimat ini nih, kalimat ini. Soda wa. Coba. Soda wa. Hai. じゃあもう一度、そうだわ、その岬だわ。岬だわ。はい。山。その山だわ。その山だわ。そうだわ、その山だわ。丘。その丘だわ。丘だわ。浜。その山だわ。Hanya itu ini saja nih. Ini contoh. Hanya ini saja. Soda wa sono hama da wa. Soda wa sono hama da wa. Hai, shima. Soda wa shima da wa. Hai, kamar. Soda wa sono hama da wa. はい。ちょっと変えよう。itu yang ada di sana. Hai. Orang. そうだわ。あの人だわ。あの人だわ。あの人だわ。はい。スコラ。そうだわ。学校だわ。そうだわ。あの学校だわ。スタシオン。そうだわ。あの駅だわ。はい。そうだわ。あの駅だわ。はい。Kira-kira begini saja ya. Sampai sekian ada yang mau tanya? Udah itu ya. Sudah. Mau dari Mas. Dozo. Itu yang sodawa itu pengganti eng ya, Sensei ya? Sodawa? Pengganti eng. Pengganti hai. Ya, benar. Jadi kalau sodawa itu sedikit halus nih. Kalau nih, itu kasar. Tapi kalau halus, sodawa gitu. Nih. Hai, oke. Hai, arigatou gozaimasu. これで30分か。はい、それでは、udah deh. Part kedua sampai sekian saja ya. Atau, saya baca semua nih. Hai, iie, この畑ではありません。この肥料ですか？この肥料じゃない？はい、この肥料です。あの島ですか？
いいえ、あの島ではありません。あの島じゃないわ。その種ですか？いいえ、その種ではありません。その種じゃないよ。はい、その岬です。その岬だわ。そうだわ。あの岬だわ。Jadi dengan begini, Hasar harus percakapan udah lengkap ya. はい。じゃあ、これはここまでです。ちょっと待って。これが、さら。ちょっと待ってね。これで、ちょっとごめんね。ちょっとごめん。あった。